আগরতলা অভিনগর ব্রিজ চমিনিব তংমা ত্রিপুরাজোকনি মুখিতিং ফেকিতিং ফালনগো সাক নাইয়া খুব নাইয়াखे ত্রিপুরাজোক খরকসানো মুখিতিং ফালিমাংলা অরनि गुतुलि थांदि नै बाजार कमिटिनि खरसा आदमबाय दामरक जांमानाव फासालो थांनि रेखा TWF नि आदरजों मनि हात देफ्रमा ताय TWF नि कुमुनि आदब আজকে আমরা অভয়নগর ব্রিজ এই পারে গতকাল যে একটা ঘটনা হয়েছিল সেই ঘটনাকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখে একটু জিজ্ঞেস করার জন্য এসেছিলাম কী হয়েছে কিসের জন্য কালকে একটু ওদের মধ্যে একটু বিবাদ প্রতিবাদ এগুলো আমরা দেখেছি সেটার জন্য আমরা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম কিন্তু এসে আমরা শুনতে পেলাম যে গতকালকেই যা কিছু হয়েছে সব কিছু মীমাংসা হয়ে গেছে সেই জন্য আমরা এই ক্লাবের কর্তৃপক্ষ এবং বাজার কমিটিকে ধন্যবাদ জানাই যাহাতে আমরা সবাই এখানে পরিশ্রম করে বিজনেস করে আমরা বিজনেস করার জন্য ওরা এসেছে এখানে সবজি বিক্রি করে সবাই এই রাজ্য এই ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলা শহর একটা ত্রিপুরা রাজধানী এখানে সব জাতি সব ধর্ম নির্বিশেষে বসবাস করি সবাই আমরা একত্রভাবে মিলেমিশে থাকতে চাই সেই জন্য আমরা খুবই আনন্দিত এই কথাটা শুনে যে একটু হয়েছে বিভিন্ন কারণে কিন্তু সেইগুলি মীমাংসা হয়ে গেছে সেই কথা শুনে আমরাও খুবই আনন্দিত কাজে আমার একটা অনুরোধ থাকবে আগামী দিনে মানে কোনো এই ধরনের অন্য যেমন ঘটনা যেন না হয় সবাই যারা বিজনেস করে তারাও আপনাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবেন যারা বাজার কমিটি এবং ক্লাব আপনারাও ওনাদের সঙ্গে মিলেমিশে চলবেন এটাই আমাদের অনুরোধ থাকবে हामबाय मिडिया टिचिं संनो जों खोनागा बेयाव सारिखौ सानदों जराव अर मैखोतों फालनाय सिनि खाजानि बुकुकसं तै दाकुकसं ता बुकुक बिनि गनो किसा कब्र बांलाय माने हिलाय माने मुखा अरनि बाजार कमिटिनि आफाबा अरनि क्लाबाव दा आगोलाव फैयो जों खोनावो जोंनियाव हर जोंनोबो जोंनिया लोगो लोगो फाइमालिया हरमै थांगासिनो लोकमानि ससियेल मिडियाव जों दिनै फायलायगा ताक सारिखौ आरो खुंगो फायजाखौ जों मालायगोला जे मिया हिंजाकनाय बुखौ बायदि मालायगोला सरबाला दे बोरमा बुखौ दा जों आबोनि बागैनो जों ताक सारिखौ जेबोराव खाथियाव आसुगो माने फालनायनि बागै ओमफ्राय जों ताक सारिखौ थांलायनायखौनो कबजा लायो जों तो दिनै खरबसा बुखौ फिसा दे जों बनाव अबहायखै जों मिया कब बांलायमा नुगै दिनै बोखा बांथ'गलिया जों आबोनो सोंनानै मागे मा फायजा दिनै TWF रक तामु उंलायखा तामनि बागै अबहाय फायजाका कब बांलायना नागारनो जों सोंनानै फायजा सोंनानै फायदिनो जों कब नागा बर'नियावनो अरनि जे हिलायनाय बा हिंजाकनाय मिमांसा उंलायखा कब फायलायखा निखनावै बेलायखा हामबाय मारिव अबहायखैनो अबखायसा त्रिपुरानि राजधानी अर सारा त्रिपुरा रायजोनि बर' खायनाय थांनाय बिजनेस खायनाय लेखाफोरा खायनाय साख्रि खायनाय संनाय जानाय आबोनि बागै जबखौनो अधिकार दङ खायसे त्रिपुरानि राजधानीआव आबोनि बागै आं अबनो कयनामो जोङो जे अरनि एलाका बाजार कमिटिनि आखाबा क्लाब रखनो आं अबनो कयनाय जों जब जाति धर्म निबिसेसे जों अर संनानि गाहामगाय सामुं तांलायै बिजनेस खायनाय साख्रि खायनाय বিভিন্ন सामुं खायनाय जों जबनो शान्ति सम्प्रीति शृंखलाबद्धভাবে दंनानै बागै दिनै TWF पक्ष থেকে কয়ো हामबाय जागोन अब हंगाय अभयनगर ब्रिज गाना